Andornya কার্যকরী কমিটিটা হলো যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে কার্য কমিটির সাথে ডিসকাস করবেন। সাংবাদিক বন্ধুদের নিয়ে থাকবেন সবসময় ভালো সবাই লোক আলোচনা করি। Pulan sini yang kisah format na puriban ini 12 Julai 2024 Friday Salmariwo Kumulung Press Club ni Ozamarok ni manjak munggo kaisa pandani bising tui bisik ni bagai saklai jaka Khwai Hangkor Press Club Executive Committee ni mungbetang. Pulano President Mr. Bimol Deborma jeng ya pakrob layana. Vice President Mr. Opores Deborma ya pakrob layana. Secretary Mr. Biplop Deborma, Assistant Secretary Mr. Rakesh Deborma, Cashier Mr. Prosenjit Deborma, tai Finance Secretary Mr. Baskor Deborma. Executive Body ni bumurubang saitang sini, 1 number tongo DK Deborma, 2 number Anjana Deborma, 3 number Robrangshu datamabo, Robrangshu Deborma. 4 number Jintu Deborma, 5 number Daniel Deborma, 6 number Kopil Deborma. Tai khoroksa ni okot bumung tongkho narogolo obo daimanaita. Singoro Kumulung Press Club ni Secretary President approve khaijak signature jak. Tini ni simi 2 বছর ni bagai Khwai Hangkor Press Club songtajak kanai sing Kumulung Press Club gusna khayuta.